Hristos voskrese, radosti moja. Ovako je pozdravljao sveti Serafim Sarovski svakoga koje ga posjećivao. Povodom današnjeg praznika želim da pričam o njegovom žitiju. Sveti Serafim je rođen u gradu Krsk u Rusiji 19. jula 1759. godine. Roditelj mu biješe Agatija i Isidor. Njegovo mirsko ime biješe Prohor. Kada imađaše Prohor 3 godina, otac mu se upokoji i tako ga majka sama vaspitavaše u vjeri hrišćanskoj. Jednom kada je mati njegova razgledala građevinu crkve, započetu još njenim mužem, ona povede sa sobom 7-godišnjeg Prohora na sam vrh zvonare koja se zidala. Nesmotrenošću dijete pade sa zvonare na zemlju. Majka mu se u užasu strča za zvonare misleći da se sin njen razbio namrtvo. No sa čuđenjem i radošću ona ga ugledala gdje stoji na nogama čitav i nepovrijeđen. Od malena je čitao duhovne knjige i počeo brzo shvatati crkveno pismo, ali kada imaše 10 godina razboli se teško i vidje mali Prohor u snu presvetu Bogorodicu, koja mu obeća da ga posjeti i iscijeli od bolesti, i to sve stvarno se i dogodi. Kada napuniše 17 godina, odluči da se zamonaši i majka mu dade blagoslov i radovah se za svog sina. Najprije otide Prohor u Kijevo-Pečersku lavru i tamo dobi blagoslov da ode u Sarovsku pustinju i da ostane u Sarovskoj obitelji. Prohor je sva manastirska pravila ispunjavao, bio je uvijek poslušan i svi su ga voljeli. A nakon nekoliko godina se ponovo razbolio i bolest je trajala 3 godine. Svi su mislili da će umreti pa su ga ispovedili i pričestili, ali tada mu se baš ponovo javi presveta Bogorodica u snu. Metnu desnu ruku svoju na glavu od Prohora, tog časa tečnost koja je ispunjavala njegovo tijelo stade kuljati kroz otvor koji se načini na desnoj slabini. Prohor se ubrzo potpuno iscijeli, samo ožiljci rane kroz koju tečnost isteče ostadoše zauvijek na njegovom tijelu kao neki svjedok čudesnog isceljenja. Ubrzo zatim na mjestu ovog javljanja Bogomatere po naročitom promislu Božjem bi podignuta dvospratna crkva sa 2 prestola i kraj nje bolnica na mjestu porušenja kelije Prohorove. Nakon ukupno 8 godina provedenih kao poslušenik, godine 1786. se zamonaši dobivši monaško ime Serafim. Bio je kasnije rukopoložen za jerodjakona i kasnije u svojoj 35. godini za jeromonaha. Uskoro poslije toga prepodobni Serafim uze na sebi još veći podvig i dobrovoljno se udalji u pustinju. Kelija prepodobnog Serafima nalazila se u neophodnoj borovoj šumi na obali rijeke Sarovke na visokom brežuljku na 6 do 7 km daljine od manastira i sastojala se iz jedne drvene sobe sa peći. Pokraj kelije prepodobni ustroji malinu gradinu, a potom i pčelinjak koji ogradi plotom. Nedaleko od prepodobnog Serafima življahu u usamljenosti drugi sarovski pustinjaci i sva okolina koja se sastojala iz raznih brežuljaka načičkanih šumom, džbunjem i pustinjačkim kelijama. Podsjećala je na izvjestan način na Svetu Goru Atonsku. Imao je dosta iskušenja i viđenja od strane zlih duhova. Povrativši se u obitelj posle 15-godišnjeg boravka u pustinji, otac Serafim se, ne svraćajući se u svoju keliju, uputi u bolnicu. Tu bi danju pre početka svenoćnog bdenja. Kada zazvonaše zvona za bdenje, otac Serafim se pojavi na svenoćnom bdenju u hramu Uspenja Bogorodice. Sva se bratija veoma začudiše kada se među njima u tren oka pronese glas da je otac Serafim riješio da se nastani u manastiru. Zbog čistote duše, dobivši od Boga dar prozorljivosti, sveti Serafim je često davao ponekim posjetiocima poruke koje su odgovarile njihovim najtajnijim osjećanjima i najskrivenijim mislima, iako mu ih nisu otkrili.
On osnova takozvano serafimsko divejevsko sestrinstvo, ali po duhu nije odvajao vodenično sestrinstvo od divejevskog. 2. januara otac Pavle u 6 sati izutra izađe iz svoje kelije za ranu liturgiju i u tremu blizu kelije oca Serafima osjeti miris dima. U keliji bogugodnog starca uvijek je gorjelo mnogo svijeća. Upozoravan da od tog može nastati požar, on je obično odgovarao: dok sam ja živ, požara neće biti, a kad umrem, moja će končina biti obavljena požarom. Tako i bi. Otac Pavle, satvorivši uobičajenu molitvu, zakuca na vrata starčeve kelije, no odgovor ne dobije, a vrata bijehu iznutra zabravljena. On onda, držeći da je starac otišao u svoju pustinju i da u njegovoj keliji nešto gori, pozva bratiju. Kada otvoriše vrata, vidješe da vatre nema, samo su knjige ležale na klupi kraj vrata, u neredu i neke platnene stvari koje su mnogi posjetioci donosili starcu. Ove su stvačice tinjale, vjerovatno od iskre sa svijeće, čiji je podsvjetnik tu stajao, ali vatre nije bilo. Stvari što su tinjale ugasiše. Napolju je još bio mrak, prasko zorje je tek počinjalo, a i u keliji je bilo mračno, te ni oca Serafima nisu mogli primijetiti. U tom bratija obavještena o svemu, ne iđeše sa rane liturgije. Upalivši svijeću, oni ugledaše oca Serafima, gdje gologlav u svojoj običnoj bijeloj podrasi kleči na koljenima na svagdašnjem mjestu svojih molitvenih podviga pred ikonom Božje Matere umiljenje. Ovratu mu je visio metalni krst sa raspećem, ruke su mu bile prekrštene na grudima, na anoliju pred ikonom ležala je otvorena knjiga po kojoj je on vršio svoje molitveno pravilo pred ikonom Bogomatere. Misleći da je starac zaspao, monasi ga stadoše oprezno buditi, no odgovora ne bi. Starac je završio svoj podvižnički život na zemlji. Oči su mu bile zatvorene, lice oživljeno i oduhovljeno bogomisljem i molitvom. Tijelo još toplo, kao da je tog časa duh njegov napustio svoje zemno obitalište. Sa blagoslovom nastojatelja igumana Nifonta, bratija na rukama preneše tijelo blaženog starca Serafima i položiše u susjednoj keliji jeromonaha Evstatija. Tu mu omiše čelo i koljena, odenoše ga po monaškom činu i položiše u već poznati nam hrastov mrtvački sanduk i odmah prenesoše u sabornu crkvu. Od njegovih moštiju ljudi su dobijali i dan danas i dobijaju isceljenje. Mošti mu danas počivaju u manastiru Divevo. Divan je Gospodu svetima svojim, kako je sveti Serafim uvijek govorio. Amin.